Good morning, happy Sunday guys. Ito si Lucky, nagutom na guys. Oh. Oy, gutom ka? Grabe. Aga-aga mo nagutom ka na? Ayos. Uy, wala palang laman pagkain mo. Ha? Kain. Ayan guys, kain. Nagutom pala si Lucky. Gutom siya. Yan, inom ka na tubig dyan ha. Taon. Kawawa yung pusa. Nagutom guys. Happy Sunday ito yung mga ka-idol. April 19. Yan guys. At mamaya baka masimba mamaya hapon. Init kayo guys. Ay sana ko sa init. Kain ka na dyan Lucky ha. Pinakain ko lang si Lucky. Kasi gutom. Guys, ingat. Bye bye.